Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Punjeni kruh odličan je izbor ako tražite neku dobru ideju za jednostavan i ukusan slani zalogaj. Biće izvrstan za razne zabave poput dočeka nove godine, a fini otopljeni sir, prepržena slanina i hrskava korica odlična su kombinacija. Uzela sam 150 g slanine koju ću narezati na manje komade. I prepržiti je na laganoj vatri uz stalno miješanje. Otopit ću i 150 g maslaca narezanog na kockice. Oprani i posušeni pečin ćemo sitno narezati. Ubaciti ga u otopljeni maslac i dobro promiješati. Uzela sam jedan veći bijeli kruh, pa ću ga dijagonalno zarezati s razmacima od oko 2 cm. Zarežite dovoljno duboko, ali pazite da ne bude do kraja. Zatim ćemo ga ponovo dijagonalno zarezati u drugom smjeru, tako da dobijemo rombove. Otvorit ću svaki usjek i kistom namazati otopljeni maslac s peršinom. Na početku može biti malo teško ugurati kist, pa se osim prstima možete poslužiti i nožem. No svakako sve dobro premažite kako bi okus bio što bolji. Zatim ćemo u svaki usjek staviti oko prstohvat naribanog sira. Ukupno će trebati oko 300 g sira. Ja koristim mozzarelu, no možete uzeti i neki drugi, poput Emmentalera. Nakon sira, unutra treba ugurati i preprženu slaninu koju ćemo ravnomjerno rasporediti. Sve mjere su prilagođene za kruh standardne veličine, pa imajte to u vidu ako koristite neki drugačiji kruh. Omjer sira i slanine je 2:1, odnosno slanine ide dvostruko manje od sira. Nakon toga, gornju koricu kruha premazat ćemo s preostalim maslacem i peršinom. Kruh ću dobro zamotati u aluminijsku foliju. Prije nastavka videa, pozivam vas da zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u snimanju novih recepata. Prvo ga pečemo 20 minuta u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva. Nakon toga ga treba izvaditi iz pečnice te odmotati foliju. Pečemo ga još 10 minuta da dobije lijepu hrskavu koricu. Kad je gotov, vadimo ga van i odmah je spreman za posluživanje. Svima želim sretnu i radosnu novu godinu, a ako vam se dopao ovaj video dajte nam like, ostavite komentar i zapratite naš kanal. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com gdje ćete naći i druge ideje za najluđu noć. Bye!